Picture. Asay. Sakto na bro. Blue. 1, 2, 3, 4. Here we go. Ito na pala kami ngayon sa aming spot, favorite spot. Mag-fishing na naman tayo ngayong hapon. Let's going adventure. Adventure tayo. Huli tayo ng mga isda. Kahit anong isda, basta kumagat. Dali. Gamit tayo ng lure. Ito 9 grams from Taplik Tackle. Shout out master, shout out. 8 grams. Labas na. Kainin nyo naman yung lure namin. Ayan. Dito na tayo. Oh yeah. Ha? Ang ano? Awan din eh. Fish on. Sabi ko fish on eh. Yan loads. Atak lang. Mamaw yan, mamaw. Hindi lang, lalay lang ay. Hindi pagbirsa akong mamsa master. Ha? Puputi na siya, mamsa. Mamsa. GT. Ito, puti eh. Laya lang, mga kilohon na. Bahol na, bahol. Dali, darang na tas lapa mo. Ito sa binit. Hilang. Balugid mo. Fish on si Master Camrin. Taugin mo panibad na skillet. Tara, mamsa, puti-puti rin. Sa binit lang madara. Hilang, lalaya lang. Pag na. Nilbag pirita. Ritso skilid. Yan. Sure na to, GT na, GT. Kapuyon lang, kapuyon. Tapos sa kaan na, mamsa, bluepin. Masang kilo. Isang kilohon. Kilid din, yan. Nini lang, lalay lang. Nilbag pirita. Patakasa lang na. Sa kilid. Sa kilo na, puti rin. Gaputi. Yan siya, gaputi na. Hihi. Padali man. Hindi na ba ganun? Tamaan na. Anamong rad, mabari. Anamong rad. Namsa man. Mga master. Sa kilo.